तुम्हें तुम स्कूल लाइफ रे विभिन्न प्रकार कंपटीशन रे भाग नौथबो ना कहीं पार्टिसिपेट कर हाँ किछिटा प्राइज जणिबा पई सेमतिया हमर एठी गोटे प्राइज जणुथिबा गोटे इवेंट विषय कथा कहैछि जहाँकि गोटे स्पेशल ओलंपिक गेम को लेकी तो तुम 9th क्लास रो इंग्लिश बही 9 गोल्ड मेडल से गीत आज आम जानापी जाऊे ताको लिखिंट तुम कवि डेविड रोट होचंती ए पोएम रो पोएट तो डेविड रोट वाज बोर्न ऑन 10th October 1954 1954 रे तांकर जन्म होइतिला कोठी ब्लूमिंगटन ठारे तांकर जन्म होइतिला आ से एका घर रे गोटे सिंगर थिले म्यूजिक कंपोजर थिले रेडियो आर्टिस्ट भी थिले एमती से बहुत गुणर अधिकारी थिले से गोटे बढ़िया पॉइंट तुम पे लिखिजंते मोरल टीचिंग को लेकी मोरल टीचिंग केते सुंदर लेखा तांकर लेखाटा तुमे जो कंपटीशन मान करे भाग नियो सेतरे तुमे देखिथिबो जणे फर्स्ट प्राइज पाइला बेले को आ जणे सेकंड प्राइज पाए आ जणे थर्ड प्राइज पाए किंतु केवे कल्पना करिछ कि एका संगरे 9 जन फर्स्ट प्राइज पाउथबा कथा असंभव लगुछि ना तुमर एई पोएम रे ही से कथा कहा जायछि केमती 9 जन प्लेयर एका संगरे फर्स्ट होइतिले और 9टा गोल्ड मेडल से जिणी पारिथिले केमती आग्रह लगुछि ना पोएमटा कोन जानिबा पई तो आस आज आम तुम से पोएम विषय आलोचना करिबा Stanza 1 The athletes had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training, all coming down to these games. पिले इतार अर्थ एभलिया द एथलेट रो अर्थ होचे खिलाड़ी माने हेड कम आसी जाइथिले फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री देशर कोण अनुकोण सबु आडो खिलाड़ी माने आसी जाइथिले टू रन फॉर द गोल्ड जदि जने जिणुची ताले सोना किंबा रौप्य किंबा कांस्य पदक पाइथांती तो सेतिपई से माने आसीचंती जिणिबा पई टू रन फॉर द गोल्ड पई सिल्वर पई किंबा ब्रोंज पई से माने दौड़ीबे दौड़ प्रतियोगिता करिवे ए तीनटा भितर कोनोसीटा से माने हस्तगत करिबा पई मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग मेनी बहुत वीक माने सप्ताह एटी WEEK वीक दिया है सप्ताह आ गोटे वीक अच्छी WEAK वीक तो अर्थ होची दुर्बल तो यही वीक रो अर्थ सप्ताह मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग प्रशिक्षण केमिति दौड़ीबे केमिति मेडल जिणीबे सेतिपई समान को जो ट्रेनिंग दिया जाए से ट्रेनिंग को से मेनी वीक्स एंड मंथ्स आगरू शिखिचंती अभ्यास करिचंती बहुत सप्ताह एवं मास आगरू से माने ट्रेनिंग नैछंती ऑल कमिंग से ट्रेनिंग नैथिबा समस्त खिलाड़ी आसी जाइछंती ऑल कमिंग डाउन टू दिज गेम्स एही खेल रे भाग नेबा पई प्रत्येक खिलाड़ी आसी जाइछंती तो पिले ये थिला तुमर स्टांजा 1 स्टांजा 2 द स्पेक्टेटर्स गेदर्ड around the old field
to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. तो ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାଏ? The spectators. spectator ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ. spectators ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ. gathered. gather ଅର୍ଥ ଏକାଠି ହେବା. gathered ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଥିଲେ. କେଉଁଠି? around the old field. ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଥିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହବ ତା ଚାରି ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ. to cheer on all the young women and men. cheer ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଉତ୍ସାହ. ତ to cheer କାହାକୁ cheer କରିବେ, କାହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ? all the young ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ. ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ young men କହିବା, ଆଉ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ young women, young lady କହିବା. ତ ସେଇ young women and men ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଖେଳାଳି ମାନେ ସେଇଠି ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିୟର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟାଟର୍ସ ମାନେ ଚାରି ପାଖରେ ପଡ଼ିଆର ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ. The final event of the day was approaching. approach ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା. was approaching ପହଞ୍ଚୁଥିଲା. କ'ଣ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା? The final event of the day. ସେହି ଦିନର ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲା, ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲା. ତେଣୁକରି କ'ଣ ହବ? ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ. ଉଦ୍ଦୀପନା କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, କିଏ ପାଇବ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବନାକୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ. ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଉ ହାଇ ଟୁ ବିଗିନ୍. ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହାଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଉଚ୍ଚତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା. ନିଜର ଉଦ୍ଦୀପନା ସେଠି ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା. ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2. ତ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଆଉ 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଜାଣିବା. ଓକେ? ତ ପିଲେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆଜି ପଢିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି କେତେ 6ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ. ଏଇଥିରୁ ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖୁଛ? ଯାହା ବି ଶିଖିଛ ତାକୁ ମନ ଦେଇକରି ରିପିଟ କରିନିଅ, ରିଭିଜନ କରିନିଅ, ବାର ବାର ଲେଖି ପକାଅ. ଏମିତିଆ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା. ତ ତମେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦେବ.